Салом алейкум дӯстони азиз. Дарси панҷам кор бо фото. Хуб, мегзарем ба дарс. Чӣ мо навоӣ мекунем папкамона. Ман инҷа ҳадса гуфтанӣ будам ки хуб ин буд тарзи адрести. Ба фикрам ки фаҳмиден. Агар нафаҳмиден дар комментарии группада бинависед. Хуб, теги барои сурат дабал кардан мо дар теги img дар кора. img чанд функсия дора, яъне ки img ро мо задем тамом ана дар html 4 ин хел слеш мемонда 14 не дар html 4 x html дам хеле слеш мемонда. Но ози ин лишний чизай html 5 ица намемонад. Хуб, вақти img задем яъне ки мо теги сурата задем. ин махсус теги аст ки барои суратай, фақат барои суратай. баъд аз бояд мо адрес дем ки сурати мо дар куҷоай. мо адреса ба crk қатъ метавонем. crk қатъ метавонем. crk атрибутай баробар кавичка мемонем. номи сурати мо хуб топ навистагиай. форматаш jpg. агар аз суратҳои шумо форматиш дигар бошад, шумо формат дигар мана навид мекунем. хуб, сурата ози загрузка надоистай. чӣ бас сурата загрузка надоистай? ҳозир хуб шуд ки ҳамин хел загрузка надод. барои бо мо як теги дигар ушам мефаҳмонем. хуб, мана вақте ки мо сурата задем инҷа менависонем alt. яъне alt вақти сурата нишон меояд, ҷои сурата ягон чиз нишон меояд. мисол мегӯем ки инҷо сурат аст. мисол инҷо сурат аст мегем. ма инҷа ӯзеи фаҳмидем барои чӣ нишон надоиста. инҷа аст ки инҷо сурат аст. алтам як теги дар курия. хуб, инҷа ман медонам барои чӣ нишон аст. барое ки мо пут инҷа сурати мо дар папкаи имагесай. яъне папкаи имагестай. бахшиш. мо папкаи имагеста ки дар омадем, метавонем ки сурата инҷа бигирем. навид мекунем. хуб, исходник текст. проблема ҳозир рост мекунем. хуб, ина ман поёнда гузоштам. инҷа проблема нест. просто ман сахранӣ накардаям. барои ҳамин шумо дастона ҳамон вақт дар Ctrl S бигирем ки доим сахранӣ кунем. хуб, мана сурата полни размери калон қатъ баровард. хуб, сурати мо калона. бо ду теги дигар ҳаст ки онҳо барои сурата майда кардан истифода мебаранд. ҳастай width, яъне ки размери сурата мегирад. мисол мегирем ки 450 мекунем. яъне ки 450 пиксел дарозии сурат, паҳмии сурат бахшед. мана паҳмии сурат 450 пиксел шуд. хуб, бо ҳаст теги ки барои паҳмиш буде, ана дарозиш. height барои дарозиш мисол мегирем 300. сахранид мекунем. мана барои дарозиш ва аллакай шидаи просто ман агар нақид монемаш например мана дарозиш. ну ман безе ба дарозиш кардам. иш барои дарозиш мешавад. хуб, боз ҳастай теги ки дигар баъзе ҷода ман баъзе вақтҳо истифодаш мебарам. ҳамон вақт не. ин allegin атрибут се значение дорад. ҳозир не ки дар html 4 ки ман гузашта будам се значение дошт. яъне ки се фармон дода метавонистам allegin. не ҳозир ду фармон дода метавонад. center фармон дода наметавонад. аввал медод, ҳозир наметавонад. мисол мегирем. ҳозир аввал ман мисол мегирем left менависем. хуб, навид мекунем. яъне ки сурат left гирифт, ай бараш дар текстҳо рафта. хуб, боз ҳаст rig аст. rig ҳаст. бо rigаш
خب اینش به طرف راست میبره. من از صورت به طرف راست میبره. یا اینترنت ما گریونه دم میپرسه پیری بکنم. نمایلی نکتی. خب به طرف یعنی که راست بود. هست بو به طرف سنتر. نو سنترش این خیلی نوسته میشید. نو آغاز مده میخیل طوری. حاضر چوتا کار نکردستیده. نمیتونم پرابلم چه. و فکرم که این دیگر HTML 5 دیگه استفاده نمیبرم. نو اول کار بکرد. و اینش هم قدر مهم نیست. میخیل میمونیمش. خب همیشه لیسته. خب هست با فونکسیون زیادی دیگر است. من اینجا سایت من هسته. همش گفتگی که مثال کدومش برای چی شد کدومش برای چی شد و همش گفتگی اینجا مثال شون دادی مثلا زیر من شده من صورت یا که در این توچکش یعنی کلیک کردن یا که در این توچکش کلیک کردن ایناش همش چیزای زیادی هم نو این صورت ما وفشه استفاده نبودم و ندیدم که این صورت استفاده برم نو نسیم دلی هستند که وجود دارن خیلی نو یک چیز دیگرش هم بگم که در صورت سلک کردن اینش هم بگم در صورت سلک کردن شاید بعضیش ما علاقه اوژه تویسته باشه با فکرم اوژه فهمیده که در صورت چه سلک کنه صورت پروسا کپی رو میکنیم اما ادرسش کپی در میونه ای که میمونه سخت میکنیم و صورت ما سلک کشید من وقت من دبلوش میشه کرم میبرم خستریل کنم میجقیم یعنی که یکم عملیات حاضی چی عملیات نمیکنه برای اینکه حاضی پروستا پامانچن یکم آدرس تو آگی نیست داره خب سلکش هم میگیریم سلکش سرکن نیست این خیل این درس با کم توضیح تر شاید برای شما دیگه کننده باشه خب من دیگر گپ ندارم از این درس خواهی یکم درسی دیگر که شما در کار باشه سوال تیم بگیم نشون میتونم خب در پناه خواهی